ଅନୁଶୀଳନୀ 1A 2 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନିମ୍ନରେ ଦତ୍ତ ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ିରୁ କେଉଁ ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଠି ଆମକୁ 2ଟା ସମୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରି କେଉଁ ସମୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, କେଉଁ ସମୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଆଉ କେଉଁଠି ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ 2ଟା ସମୀକରଣ ଦେଇଛି, x + y + 1 = 0 ଓ x - y + 1 = 0। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଠି a1 b1 c1 a1 b1 c1 ଓ a2 b2 c2 କେତେ ଆମେ ଲେଖିବା। a1 ମାନେ xର ସହଗ କେତେ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1। b1 ମାନେ ସମୀକରଣ 1ରେ yର ସହଗ କେତେ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ମାନେ 1 ଆଉ c1 ମାନେ ଏଇଟା 1। ସେମିତି ସମୀକରଣ 2ରେ ଆମେ ଦେଖିବା xର ସହଗ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କେତେ? 1। ତ a2 ହେଇଯିବ 1। ତ yର ସହଗ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କେତେ? 1, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି ତ b2 କେତେ ହେଇଯିବ? -1। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ c2 କେତେ ଅଛି? 1। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? a1/a2 b1/b2 ଆଉ c1/c2। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ a1 ତଳେ ଲେଖିବା a2, ତାପରେ b1 ତଳେ ଲେଖିବା b2 ଆଉ ତାପରେ c1 ତଳେ ଲେଖିବା କ'ଣ? c2। ତ a1 କେତେ ଅଛି? 1। ତା ତଳେ ଲେଖିବା a2 କେତେ ଅଛି? 1। ତାପରେ ସମାନ ଦେବା b1 କେତେ ଅଛି? 1। ତା ତଳେ ଲେଖିବା b2 କେତେ ଅଛି? -1। ତାପରେ ତଳେ ଲେଖିବା c1 ଆଉ c2 ମାନେ c1 1 ଆଉ c2 ବି କେତେ? 1 ଆଉ 1। ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଦେଖିବା 1/1 ଅଛି, ଏଠି 1/-1 ଅଛି ଆଉ ଏଠି 1/1 ଅଛି। ତ a1/a2ଟା b1/b2 ସହ ସମାନ ଅଛି କି? a1/a2ଟା b1/b2 ସହ ସମାନ ଅଛି କି? ସମାନ ନାହିଁ। ଏଠି +1 ଆଉ +1 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି +1 ଅଛି ଆଉ ତଳେ -1 ଅଛି। ତ a1/a2ଟା b1/b2 ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? a1/a2 is not equal to b1/b2। ତ ଯେତେବେଳେ a1/a2ଟା b1/b2 ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହୁଏନି ତାହେଲେ କେଉଁ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ? ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଅତଏବ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଏଠି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ 2 ନମ୍ବରକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। 2 ନମ୍ବରରେ ବି ଆମକୁ 2ଟା ସମୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି, x + y = 0 ଆଉ 2x + 2y + 2 = 0। ତ ଆମେ ଲେଖିବା ନମ୍ବର 2 x + y + 1 = 0 ଆଉ 2x + 2y + 2 = 0। ଏଠି ବି ଆମେ ଲେଖିବା a1 କେତେ, b1 କେତେ, c1 କେତେ ଆଉ a2 କେତେ, b2 କେତେ ଆଉ c2 କେତେ। ଠିକ୍ ଅଛି। a1 ମାନେ xର ସହଗ କେତେ ଅଛି? 1। yର ସହଗ କେତେ? 1 b1 ଆଉ c କେତେ? 1। ଏଇଟା ସମୀକରଣ 1ର। ତାପରେ ସମୀକରଣ 2ରେ କ'ଣ ଅଛି? xର ସହଗ 2 ମାନେ a2 ହେଇଯିବ 2। ତାପରେ yର ସହଗ କେତେ ଅଛି? 2 ମାନେ b2 ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? 2 ଆଉ c2 କେତେ ଅଛି? 2। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ a1/a2 b1/b2 ଆଉ c1/c2 ତଳକୁ ତଳେ ଲେଖିବା। a1/a2 ମାନେ କେତେ? 1/2। ତାପରେ b1/କ'ଣ? b2 କେତେ? 1/2। ତାପରେ c1/c2 ମାନେ କ'ଣ? 1/2। ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଆସିଛି? 1/2 is equal to 1/2 is equal to 1/2 ମାନେ a1/a2 b1/b2 ଆଉ c1/c2 ସମାନ ଆସିଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା a1/a2 is equal to b1/b2 equal to c1/c2 ମାନେ ଏଇ 3ଟା ସମାନ, ମାନେ a1/a2 ଯେତିକି, b1/b2 ସେତିକି ଆଉ c1/c2 ସେତିକି।
ठीक अच्छे। तो जिते बेले a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हुए तेबे आमे कौन कहूँ अतएव समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव। ठीक अच्छे। जिते बेले a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आसे ताहेले अनन्य समाधान संभव, किंतु जिते बेले a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आसे तेबे समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव। तापरे आमे नंबर 3 को जीवा। ठीक अच्छे। नंबर 3 रे भी दीटा इक्वेशन दिया जाइछे x + y + 1 इक्वल टू 0 आउ x + y + 3 इक्वल टू 0। एठी आमे लिखिबा a1 केते x ର ସହଗ 1, b1 केते y ର ସହଗ केते 1, c1 केते 1। तापरे आमे समीकरण 2 रे लिखिबा a2 केते 1, b2 केते 1 आ c2 केते 3। ठीक अच्छे। तापरे आमे अरेंज करिबा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 देखिबा कोन आसुची। a1 केते अछि 1 ता तले लिखिबा a2 केते अछि 1, तापरे b1 केते अछि 1 ता तले लिखिबा b2 केते 1 पुणी इक्वल टू देबा c1 केते अछि 1 ता तले लिखिबा c2 केते अछि 3। तो आमे एठी कोन देखिबा को पाउछि a1/a2 इज इक्वल टू कोन b1/b2, कारण a1/a2 टा b1/b2 सह समान अछि कि नहीं 1/1 1/1, किंतु ए जो c1/c2 अछि c1/c2 टा ए a1/a2 और b1/b2 संगे ए जो a1/a2 और b1/b2 संगे समान अछि कि नहीं। तो आमे कोन लिखिबा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जेते बेले हमर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हुए किंतु नॉट इक्वल टू c1/c2 हुए तेबे आमे कोन कहूँ समीकरण द्वयर समाधान संभव नुहे। ठीक अच्छे। आमर 3टा शर्त थाए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हेले अनन्य समाधान संभव, तापरे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हेले असंख्य समाधान संभव, किंतु a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हेले समीकरण द्वयर समाधान संभव नुहे। ठीक अच्छे। एमिति नंबर 4, 5 और 6 को समाधान करा जाई पारिबो। ठीक अच्छे। समाधान करिबा तापरे देखिबा नंबर 4। ठीक अच्छे। सेमिति समाधान करिबा नंबर 4 रे कोन अछि 2x - y + 3 इक्वल टू 0 एटा आउ -4x + 2y - 6 इक्वल टू 0। ठीक अच्छे। तो आमे प्रथमे लिखिबा a1 केते अछि 2, b1 केते अछि y ର ସହଗ -1। ठीक अच्छे। किछि नाही ना तो 1 अछि और माइनस अछि थेति -1, c1 केते अछि 3। तापरे आमे a2 लिखिबा a2 समीकरण 2 रे x ର ସହଗ केते -4, तापरे b2 केते y ର ସହग केते 2, तापरे c2 केते -6। तो एठी आमे लिखिदेबा -6। तापरे अरेंज करिबा a1/b2 a1 केते अछि 2 ता तले लिखिबा a2 केते अछि -4, तापरे b1 केते अछि -1, b2 केते अछि 2, तापरे इक्वल टू साइन देबा सेमिति c1/c2 माने 3 केते -6। ठीक अच्छे। ए तीनटा समान देखा जाउछि ना असमान देखा जाउछि। आमे याकु जदि कैंसल करिबा 2 1 2 2 दुगुणे 4 सेमिति 3 1 3 3 दुगुणे 6। तो एटा केते आसी जिवो ऊपरे आसिला 1 तले आसिला -2। ठीक अछि। सेमिति एटा भी केते -1/2 सेमिति एटा भी केते -1/2। ठीक अछि। तो कोन आसिला -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2 तीनीटा जाक समान अछि। तो जेहेतु तीनीटा समान अछि आमे कोन लिखिबा अतएव a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो जेते बेले तीनीटा जाक समान हुए a1/a2 इक्वल टू b1/c2 इक्वल टू c1/c2 तेबे आमे कोन कहि थाउ समीकरण द्वयर असंख्य
असंख्य समाधान संभव। ठीक अच्छे। तापरे 5 नंबर भीटा 2x - y + 3 = 0 2x + y - 3 = 0। ठीक अच्छे। देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 केते केते अच्छी। a1 अच्छी आमर 2 b1 अच्छी केते y रो सहग केते -1 c1 केते अच्छी 3 सेमिति a2 केते अच्छी 2 b2 केते अच्छी y रो सहग केते किछि नहीं माने 1 आ c2 केते अच्छी -3। ठीक अच्छे। एटा होची a1 एठी b1 ठीक अच्छे। तो आम अरेंज करिवा a1 / a2 माने 2/2 समान b1 / b2 -1/1 समान c1 / c2 3/-3। तो ये आम कौन देखुछे 2 1 2 2 1 2 एठी 3 1 3 3 1 3 तो कौन हो 1/1 इज इक्वल टू -1/1 इज इक्वल टू -1/1 एठी माइनस अच्छी ना। ठीक अच्छे। तो कौन आसीबो a1 / a2 एटा होची a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2 कारण एटा 1/1 अच्छी और एठी -1/1 अच्छी तो ये दुईटा समान है कि समान है नहीं। तो आम कौन लिखा a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2 कारण ये दुईटा समान नुहे। तो जिते बेले a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2 हेले तो आम कौन कहू आम तेबे आम कहवा समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव। ठीक अच्छे। तापरे आमे जिबा नंबर VI को। ठीक अच्छे। तो VI रे कौन अच्छी 2x - y + 3 = 0 आउ -6x + 3y + 5 = 0 है। एठी आमे लिखिबा a1 केते अच्छी 2 b1 केते अच्छी किछि नहीं माने -1 एठी माइनस अच्छी ना। तो c1 केते अच्छी 3 a2 केते अच्छी -6 b2 केते अच्छी +3 आ c2 केते अच्छी 5। अरेंज करिबा एठी a1 तले a2 माने 2 तले -6 समान b1 b2 -1/3 समान 3 तले 5 3/5। ठीक अच्छे। तापरे आमे कौन करिबा देखिबा एटा कैंसिल होबो ना 2 1 2 2 3 6। ठीक अच्छे। तो ऊपर आसिला माने एटा हो गला -1/3 आ एटा हो गला इक्वल टू -1/3 आ एटा आसीगला 3/5 एटा तो कैंसिल होबनी ना। तो कौन आसिला ए दुईटा समान आसिला एटा अलगा आसिला तो आम कौन लिखा a1 / a2 टा समान है b1 / b2 सांगरे माने a1 / a2 जी b1 / b2 से किंतु c1 / c2 कौन अलगा अच्छी तो नॉट इक्वल टू लिखा c1 / c2 एटा यांको संगे समान नुहे ना। तो कौन लिखा नॉट इक्वल टू एटा समान अच्छी बोली आम समान लिखिले किंतु एटा समान नुहे बोली कौन लिखिले नॉट इक्वल टू। तो जिते बेले a1 / a2 इज इक्वल टू b1 / b2 इज नॉट इक्वल टू c1 / c2 हुए सेते बेले आम कौन कहू समीकरण द्वयर समाधान संभव नुहे। ठीक अच्छे। एटा कंप्लीट हैला नंबर